हाय फ्रेंड्स, कल का ये जो घटना था जहाँ की बिलासीपारा ईस्ट के एमएलए शामसुल हुड्डा अपने ही एक कार्यकर्ता के ऊपर टूट पड़े थे, उसके कारण आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी है। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। যোৱাকালি মোৰ বিলেচিপাৰা পূব সমষ্টিৰ 22 পাতা এটা গাঁও পঞ্চায়ত আছে। এই গাঁও পঞ্চায়তখনত মই কিছুমান আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ পুৱাৰে পৰা কাম আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আছিলোঁ। আগতে 11 কোটিৰ ওপৰত আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক ভালে ভালে হৈছিল। আৰু এইটো যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছে, এই দুৰ্ঘটনাটো অআকাংক্ষিতভাৱে যিটো দুৰ্ঘটনা হ'ল সেইটো হৈছে এটা ডাঙৰ ব্ৰিজৰ কাম। 1,59,00,000 टका 55,000 टकार काम। वो बताते हैं कि ये जो घटना हुआ वो अनाकांक्षित था। वो बिलासीपारा ईस्ट समष्टि के अंतर्गत एक गांव पंचायत में एक ब्रिज का शिलान्यास करने के लिए गए थे, वहीं पे ये घटना घटित होता है। আৰু এই কামটো মই আগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ কণ্ট্ৰাক্টৰজনক কৈছিলোঁ যে এইটো অলপ ভালভাৱে কৰিব, যাতে এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে আমাৰ পৰিৱেশটো এনেকৈ কৰিব যাতে তেওঁলোকে ভাল পায়। মই গৈ প্ৰথমতে চাইছোঁ এটা বাঁহ গছৰ তলত 10-12টামান চেয়াৰ থৈ দিছে আৰু মানুহবিলাকে গোটেইখিনি মানুহ থিয় দি আছে। वो बताते हैं कि ये आधारशिला रखने का जो प्रोग्राम था, इसे उन्होंने अच्छे से करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और रिलेटेड आदमियों को बोला था, पर वो लोगों ने शिलान्यास के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया, जिसे देख उन्हें गुस्सा आ गया था। আৰু থিয় দি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো চেয়াৰো নাই, কোনো তেনেধৰণৰ কোনো ভাল পৰিৱেশৰো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা নাই। তথাপিও তাত এটা সৰু মিটিং চিটিং কৰি যেতিয়া মই আধাৰশিলাৰ ওচৰত গৈছোঁ, আধাৰশিলাৰ ওচৰত যোৱাৰ লগে লগে এটা নাৰিকল মোৰ হাতত দিছিল। সেই নাৰিকলটো ভঙাৰ কাৰণে তাত এডোখৰ শিলো নাই, এটা ইটো নাই। আধা ঘণ্টামান ৰখি থকাৰ পিছত তাৰপিছত মই কৈছোঁ যে এই কামটো কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। তো যিজন ল'ৰাক দায়িত্ব দিছিল মই চিন্তা কৰিলোঁ এইটো মোৰ দলৰে ল'ৰা হ'ব কিজানি। তো সেইকাৰণে তাক মই অবাঞ্ছিতভাৱে তাক মই এটা থাপ্পড় দিছোঁ আৰু এটা পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে। वो बताते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट तो नहीं था, फिर भी वो आधारशिला रखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक नारियल फोड़ने के लिए उनको दिया जाता है, पर वो नारियल फोड़ने के लिए कोई ईंट या पत्थर वहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसे देख वो गुस्सा होते हैं और ये घटना घटती है। हालांकि वो बताते हैं कि ये घटना अनाकांक्षित है और उसके लिए वे सारे असमवासी के आगे क्षमा भी मांगते हैं। গতিকে মই একচুৱেলি ৰাজহুৱা ঠাইত তেনেকুৱা ঘটনা কৰাটো ঠিক নাছিল, কিন্তু পৰিৱেশে মোক বাধ্য কৰাইছিল। গতিকে যিখিনি ঘটনা হৈছে মই সমূহ অসমবাসী তথা আমাৰ বিলেচিপাৰা জনসাধাৰণৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে মোৰ তৰফৰ পৰা এনেকুৱা ঘটনা মোৰ জীৱনত কোনোদিন ঘটা নাছিল, তথাপিও এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল। গতিকে কোনেও এইটোলৈ দুখ পাব নালাগে, কোনো কটুক্তি কৰিবও নালাগে। ইয়াত কোনো জাতিভেদৰ কথা নাছিল। 22 পাতা অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ গোটেইখিনি আমি একে জনজাতিৰ মানুহে আছিলোঁ, একে জাতিৰ মানুহ। গতিকে তাত হয়তো কোনোবাই ক'ব যে এইটো আমাৰ দলৰ বা আমাৰ সংগঠনৰ মানুহক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে বা আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহক তেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, তেনেকুৱা কোনো ঘটনা নাছিল। এইটো একেবাৰে মোৰ দলৰ হিচাপে মই তাত যিখিনি শাসন কৰিব লাগিছিল সেই শাসনটো কৰা হৈছিল, কিন্তু এইটো পৰিৱেশটো তাত গৈ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে মই গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। ये थे बिलासीपारा ईस्ट के एमएलए शामसुल हुड्डा, जो कि कल वे घटना को लेकर अभी माफ़ी मांग रहे थे। उनका वो जो घटना था जिसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगा, उसका वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है।
तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।